Svedoci smo vremena u kome napredna vojna tehnologija diktira odnos snaga i spremnosti nacija da pruži što bolje usluge odbrane svojim narodima i interesima. Satelitske mogućnosti i domen svemirskog kapacitarnog ratovanja sve je bliži. Ono što smo samo nekada gledali u filmovima ili još gledano doprinosi teži koja savremeno ratovanje postavlja u sasvim neočekivani obrt situacije. Sjedinjene Američke Države formirale su svemirski segment vojnih snaga, slučajno ili ne uzevši zaštitni znak zvezdanih staza po uzoru na hollywoodska ostvarenja. Bivša administracija predsjednika Donalda Trumpa je krenula Reaganovim putem u ostvarivanju ovih ciljeva. Preko 100 satelita što u LEO, što u udaljenoj orbiti, obnavljanje svemirskih operacija, izviđanja i navodnog razvoja direktnog svemirskog naoružanja prvog takve vrste nameće pitanje da li je planeta spremna i za ovakve scenarije. Sa druge strane, Ruska federacija sprovodi plansko osavremenjivanje strateško-kosmičkih snaga posebnog značenja, osluškuje kretanje i pozicije američkog rivala i mudro pozicionira i dislocira vojne efektive na kopnu, ali i u vazduhu. Prema informacijama stručnjaka iz te oblasti, Ruska federacija je usavršila satelitska rješenja za elektronsko-optičko vršenje monitoringa na tlu do te mjere da može izumirati zonu interesovanja do najsitnijih detalja. Rorsat, čuveni satelitski sistem ruske vojske zamišljen kao okeanski nadzorni radarski satelit sa dual upotrebom, sposoban da osmatra i prikuplja podatke o vremenskim prilikama, kretanjima radiosignala drugih armija i pozicijama istih. Satelit je nosio atomski reaktor kao pogonsku kontrolu i poziciju. Satelit je lansiran krajem 60. godina uz pomoć nosećih raketa za isporuku svemirskog tovara Ciklon 2. Familija raketa koju danas koristi i Ukrajina za misije isporuke određenih komponenata u LEO ili dubljoj orbiti. Danas Rusija raspolaže sa preko 20 modernih satelita kao mreža za modern sistem radarskog i vizualnog osmatranja kretanja aktivnih elemenata, interesovanja kao i za odbrambeno umrežavanje slike na svim meridijanima. Ovi sateliti se koriste i kao navigatori za interkontinentalni i protivvazdušni segment strateških snaga. Amerikanci u okviru odbrambenog Aegis satelitskog uplinka i radarske slike koriste protivraketni taktički sistem THAAD druge generacije, koji je i strateški defanzivni odgovor za presretanje balistike interkontinentalnog tipa. Veliki broj satelita starih tipova i kolosalnih dimenzija i dalje orbitira oko zemljine orbite. Značajan broj njih je ugašen ili im je resurs istekao, pa se pristupa obaranju, odnosno catch and kill, proceduri koja nimalo nije jednostavna. Danas Rusija i Sjedinjene Države raspolažu sa raketama dugog dometa klase SM, odnosno Asad PL-19 Nudol, presretač. Da bi se još više uprostilo i olakšalo, razvija se i finalni proizvod Ruske federacije Prometej S-500 i S-550, koji će moći da pogađaju visoke mete u LEO, odnosno dubljoj orbiti. Danas se ne može zamisliti detaljna slika, plan i komunikacija bez linkova između satelitskih emitera i baza na tlu. Dolazi vrijeme kada će se rješavanje odbrambenih pitanja svoditi na svemirsko i naučno-fantastično oružje o kojem se samo sanjalo i gledalo na velikom platnu današnjice. Ovo je bio vojni specijal i kratki osvrt na modernije kapacitete i upotrebu svemirskih efektiva. Hvala vam na gledanju. Lajkujte, pretplatite se i veliki pozdrav do narednog sadržaja specijala.